तो सांग मैंने ऋषि आज थी फुटा फुटी नेबार डे तो फुटा फुटी नेबार डे मैंने बुझीपे तो ऋषि आज वैक्सीन नब से गोटे हड़बड़ी आम चली आसिलु कहीं आज नेबार नाला सडनली हजबैंड मते कहले 2 दिन तले पुअर वैक्सीन डेट पलि गला तो अपडे थी हजबैंड तो मुझे कहली चलो डॉक्टर को मेसेज कर दिए अपडे मैंने जावाटा भल हम कहीं वैक्सीन देला मोर एमती सप्ताह जाकर तो अनेक सारा काम थाए स्वामी गोटे छुट्टी दिन को मुझे अपेक्षा करके रही था तो डॉक्टर को मेसेज कला बेलू सडनली से कहले 5:45 है से कहते मुझे 6:30 जाके रही मात्र हाथ में अच्छे आउ कि मिनिट तो जाकि रास्ता घाट ये 5टा 5:30 टाइम मैंने रास्ता बहुत ही रस कहीं छुट्टी टाइम से रास्ता घाट बहुत ही रस से फटाफट हड़बड़ी जो ड्रेस पिंधली से ड्रेस आसीगलु तो एमती रास्ता बहुत सारा गहड़ था गाड़ी घोड़ा बहुत सारा था एमती भितर केयरफुली चल चलिकी आम आसीगलु नयापल्ली आमर हूँ कौन शुभम मेडिसिन स्टोर से आम डॉक्टर अच्छा मुझे ऋषि को देखा दे एपटे फेस और ऋषि भी जहाँ ताहा पिंधला खाली टी सर्टा भल पिंधला खाली पैंटा चेंज कलु आम आसीगलु तार आज वैक्सीन न नेले आहरी लेट हो कहीं तार थिला डेट मार्च 3 ड्यू डेट थिला हजबैंड तार फाइल खोलले थिला तार डेट 86 सेंटीमीटर तो सांग मैंने दौड़ी दौड़ी के क्लिनिक रे पहुँचला पर डॉक्टर आमर ऋषिर तुरंत ही हाइट वेट चेक करदे आ सेपटे पापा जाइए धन तुम हाथ खाई मुंड गड़े धन ए धन तो आमर वैक्सीन टा मेडिसिन टा नहीं बर्तमान लेट हम टे जाइए बाहर कौट किणापी मैं दुकानी से किणिक आणला ये जी पुणी जाके आणवे डॉक्टर अच्छा भितर तापर आमर ऋषि की फुटा हम लो माँ आज मो पुओ फुटा हम आउ एटी रही मु एक्चुअली आमर वैक्सीन टा जोटा देबार अच्छी सेटा ना माने नाही दुकान रे तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दी जंती सेटा नै कि देखंतु आम डॉक्टर को तो आज आम डॉक्टर ऋषि रो डॉक्टर मोर वीडियो रे आसले मु एमती वीडियो करूथली तापर डॉक्टर ना देखिदेला पर देखंतु मुह बुले कि पळाई गले मालू मते बहुत डर लागुतला किंतु डॉक्टर आमर बहुत ही बढ़िया तो प्रथम ऋषि तो पाखे चेकअप होचे तो किंतु मु तांको वीडियो रे आनिबा को मोर इच्छा थिला मु कहली मो डॉक्टर को ऋषि डॉक्टर को टिके समस्त देखंतु तो बहुत इच्छा थिला तो फुटा हबो किंतु सेटा मोर टेंशन केते बडे फुटा हबो ऋषि आ केते कांदीबो केते केबे हबो सेटा ही हमर बापा मांगर दिनकर टेंशन अछि वैक्सीन नाही तो तांकर दुकानी जाइछनी गोटे कोडी आनिबे आणला पर हेतबे हमें वेटिंग रे एठी बसिछु आ डॉक्टर भी तांकर आ गोटे क्लिनिक को जिबार टाइम हेइतला किंतु जेहेतु वैक्सीन टा अणा हबो लेट होउची सेति अपेक्षा करके आम समस्त ये वैक्सीन देवा हम केते कष्ट हो सब कंप्लीट करूची हां पाइली हो गया बेटा हो गया सरला फिनिश कौन लगा दे स्टिकर लगा दे आपरे हां स्टिकर लगा दे हां एने स्टिकर लगा दे हां बढ़िया स्टिकर लगला सरला आओ ने खेल बढ़िया इतना ड्रम हो गया ना उठे ही देले डॉक्टर अंकल गंज अंकल डॉक्टर अंकल को बाडेवा डॉक्टर अंकल को बाडेवा फुटे देले ऋषिर अल्प कांदिला बेसी तार माने बहुत समय कांदन से 10 सेकेंड कांद बेसी समय से कांदबनी भूली गला आ सार भी एते कूल डॉक्टर ये से मुझे ये जो दिन बस पछे मुझे कहीं ये गोटे जगह रुहंती प्रथम यही डॉक्टर कर क्लिनिक रे देखुले नयापल्ली भी देखुंट यही गोटे डॉक्टर नयापल्ली ग्यारेज छक मौसीमा मंदिर पाख रधन पापा आसन
तापर देखुं कौटी कहले अंकुरा मझे जाइए आम अंकुरा हॉस्पिटल गोटे अंकुरा हूँ आमर बापूजी नगर राजमहल स्क्वायर पछ राजमहल स्क्वायर पर तो सी एत कूल जे बिहेवियर डॉक्टर मान कौन कौन माने छुआ को जो टाइप स्नेह रे टच तर जो भल पाइबार से देखती से गोटे डॉक्टर माने आमर फेवरेट हो जाती पसंद हो जाती आम छुआपाइका गोटे गोटे डॉक्टर कौन छुआ मानू भी भारी माने अलग टाइप्स जी छुआ को काश हो आम नहीं जाइए सी सागे सागे मास्क लगेदेवे कि एमती रुडली कहे आउ छुआ को मास्क पिंधाओ रुमाल दियो ता मुहर दूरेगिरी एमती ये टाइप से बिहेव भल करते गोटे दुष्ट हो पानी फिल्टर लगी खोला खोली बंद एम दुष्ट क्या होते क्या छुआ होते तो यही डॉक्टर बिहेवियर आम आंक पाखक ऋषि जन्म बड़ ठार आसु ऋषि जन्म बड़े 2-3टा डॉक्टर से हॉस्पिटल देखी नंबर देते देखिए बोली जड़े लेडीज आउ जड़े भी थे बट से लेडीज जनक भल थे बट आउ जड़े जेन्ट्स देखिले ना गोटे कौन देवाशीष कहते बिहेवियर बिल्कुल भल लगना छुआ प्रति से गोटे डॉक्टर माने छुआ को एमती लाइक माँ टाइप कथबार्ता होते पूरा फ्रेंडली माँ टाइप की फ्रेंडली टाइप कथा होते मत से ही पसंद जहाँकि आम खुलिक सब कहीपु आमर तो से ही मत पसंद तो सी जी देखुले जेन्ट्स पाख मत भल लगे पाख करूँ यही डॉक्टर से जन्म बड़ ठार मत ट्रिटमेंट भल लगे डॉक्टर विचित्रानंदर तो से आसिक 2 वर्ष कम्प्लीट होगले आम कंटिन्यू देखू ये बहुत कूल डॉक्टर मस्त बिहेवियर मस्त देख ये बदमाश पिला को क्लिनिक रे सब पानी खोली खाली सर पापा डाकिकी देखुन पापा देख मुझे बदमाश मैंने तार भैक्सीन आसो लेट है तो जाकि बाहर देखिए अंडा सिझा खाइब बोली कहला पापा बेटा तक अंडा सिझा खाइबे मोर तो आज बारी ना मुझे खाइबी तापर आम जा कुआड़े चलन देखिए ओहो टाइम अच्छी बहुत हजबैंड कर आज भी छुट्टी तो मुझे कहीं मौका चक्का न मारिकी मौका देखिए पानी सब सरला कि तो मुझे मौका चक्का कहीं न मारि से कहली मत गोटे जगह को लेकिन जीव जोटा कि मोर फेवरेट आपण मानकर फेवरेट हो पारे चलते देखिले कहे ओहो बदमाश घर को जा डॉक्टर को लाइले डॉक्टर को आसिले चलो 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 घर चलो 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 घर जाए धन समस्ते पड़े कहीं ना क्लिनिक बंद होगा वैक्सीन लेट आसला बोली अपेक्षा करी तो मु कही जे गोटे जगह को जीवा जोटा कि समस्त फेवरेट होता आउ गोटे फेवरेट आईटा हूँ आउ गोटे फेवरेट जोटा मु कही आउ गोटे जगह अच्छी या पर तो मत ना बहुत ही जोर भोक लगुला से दिन मोर माने बिना पियाज रसुण डे थिला से दिन मो बिना पियाज रसुण खाए से एत भोक होता क्लिनिक रू बाहरला पर कहीं से दिन लंच भी बहुत जल्दी करी तो भोक भारी जल्दी लगी आसला तो स्वामी को कहली आ चलो जी राम मंदिर जो बिना पियाज रसुण जलखिया सेंटर को ये ना कि बड़ बड़ सिंगड़ा बड़ बड़ बरा बड़ बड़ आलुचप सब बड़ बड़ पीस थिला डालमा गरम गरम डालमा पूरा टकटक गरम गरम डालमा था मैंने बिल्कुल खाई हेनी पूरी बरा सिंगड़ा आलुचप एमती गोटे प्लेट धरिकी स्वामी स्त्री पुओ नहीं आसिलु आम जिते भी आम मो हजबैंड भी जाऊ गोटे प्लेट ही आणु दिज जाक हाफ हाफ करके खाओ से गोटे प्लेट ही खाओ सब बड़े बुलिया गले तो भारी भोक लगुला ये आसिगलु आम कहली खाईदेवा तापर आम नेक्स्ट जोटा फेवरेट समस्त मोर आ सबू लेडीज मान फेवरेट से जगह को जीवा किंतु ये प्रथम पेट पूजा कर पारा मो पेट पूरा कुड़कुड़ भोक होता जदि मुझे छाड़ी पड़ेबी आउ कौन जगह मत मिलबनी कहीं सबुठी पियाज वाला रसुण वाला मिल यही राम मंदिर ही बिना पियाज रसुण जलखियाटा मिले सबुदिन डेली हुए जो दिन मानक आपण मानकर उपास डे थी से दिन मानक एठी बिना पियाज रसुण आपण मैंने खाईपर देखो केते गहली एठी ना सबुदिन एमती संध्या समय गहली स्टार्ट हो बहुत गहली पुओ झील लेडीज समस्ते बयस माने किसी ना समस्ते भल पाती ये खाइब कहीं बहुत ही टेस्टी होता है आमको देखो ये राम मंदिर
ଆଉ ରାମନବମୀ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାମନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମସଲା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମସଲାରେ ମଟର, ବାଦାମ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଥିଲା। ପୁରୀ ଆଉ ଡାଲମା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍। ସେଆଡ଼ୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୀ ଡାଲମା ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଡାଲମା ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ମୋଟା ମୋଟା ପୁରୀ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମସ୍ତ, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା, ଆଳୁଚପ ସବୁ ଗୁଡ଼ା, ବରା ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି। ବାକି ପୁଅ ଆମକୁ ଠିକ୍ସେ ଖୁଆଇ ଦେଉନଥିଲା, ବହୁତ ହିଁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଝିଅର ହେଉଛି ଏଇ ଗଜା, ଯେଉଁ ଖାସ୍ତା ଗଜା ମୋ ଝିଅର ଭାରି ଫେଭରେଟ୍। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗଜାରୁ କିଛିଟା ନେଇଯିବା। ଆଉ ତ ଏଇ ଗଜାର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା। ହଁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ଆଳୁଚପ, ଯେଉଁ ବରା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଡାଲମା ଏମିତି କରିକିରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଝିଅ ପାଇଁ ପାର୍ସଲ ପ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ଘରକୁ ନେଇକିରି ଯିବି, ରଖିଦେଇଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠିକି ଆସ। ତାପରେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍, ଆମେ ସେଇଠିକି ଆସିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ। ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେପଟରେ। ତ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କଲାବେଳକୁ ମୋ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଟିକେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା। ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ପଳାଇଯାଏ କିଛି ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ନା। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ସାଙ୍ଗରେ ରିସିକୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଭାରି ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପୁଅକୁ ଟିକେ ନେବି, ସେଇଠି ସେ ତା ଭିତରେ ଏଥର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ, ତା ଭିତରେ ସେ ଖେଳାଖେଳି କରିବ, ବୁଲାବୁଲି କରିବ। ଆଉ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ରିସିକୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ରିସି ମଧ୍ୟ ସତ କଥା ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ହଇରାଣ ତା ପାପାକୁ କଲା, ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି। ମାନେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବେ ଆଗକୁ ବୋଧେ ବାହାଘର ସିଜିନ୍ କି କ'ଣ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଦରକାର ଥିଲେ କେବେ ବି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଏଇଠିକି ଆସିବ। ମୁଁ ମିଛରେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲଟାରେ ସରି ମାଗଣାରେ ମୁଁ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ମାନେ କରିଦେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସବୁ ଆଣିବାକୁ, ସବୁ କଲେକ୍ସନରୁ ଗୋଟେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ କାହାର ମା, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ବି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ସବୁ ବାଛି ନେଇଗଲେ। ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ଜଣେ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ଼୍ରେ। ମୁଁ ତ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋର ଆଖି ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଇକିରି ଧରିବି ଭାବୁଥିଲି, ବଟ୍ ସିଏ ତାକୁ ନେଇକିରି ଚମ୍ପଟ ଏମିତି କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବେ ଥିଲା। ଆଉ ପୂର୍ବଥରକ ଯାଇଲି ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ସବୁ ଦେଖି। ତାପରେ ରିସିକୁ ତା ପାପା ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏକାଟିଆ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଇଏ ଥାନ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ନା ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପାଇଗଲି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ ମସ୍ତ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, କାହାକୁ ସବୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ମସ୍ତ। ଆଉ ଏପଟେ ରିସି ଡାକିଲା ମାମା, ବାପ ପୁଅ ପୁରା ମସ୍ତ ମାନେ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ପୁରା ଆଖି ଲାଖିଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ ସବୁ କଲର୍ ଥିଲା। ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଜଣେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ମୁଁ ସେଟା ନଜର ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମାଇ ଗଡ୍, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏବେ 15 ଦିନ ତଳେ ଏଠି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ସବୁ କଲର୍ ଅପସନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଡ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍, ବ୍ଲାକ୍ରେ ରେଡ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍, ପର୍ପଲ୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ତ ମୁଁ ପୁରା ସେଇଆକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଶାଢ଼ୀ ତ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ନେବି କି ନ ନେବି ଠିକ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ଆଜି ତାରିଣୀରୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ରାଗନ୍ତୁ ନ ରାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଛି। ମୁଁ କେବେଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ହିଁ ଅଟକିଛି ଏ ଯାକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁ କେତେ ସାରା, ମୁଁ ଏଇଟା ତାପରେ ବାହାର କଲି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଉ ରେଡ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ୱିକନେସ୍। ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିବି, ୟେଲୋ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ମୋର ସବୁବେଳେ ଆଖି ଯିବ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ୍ ଉପରକୁ। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକିଛି। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ସବୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ। ଏମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଉପରେ ଏମିତି ସବୁ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲି। ତ ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ରହିଲି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁକା ଗୁଡ଼େ ଦିନ ହେଲାଣି ବି ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିନଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋର ଭେଟ ହେଇଗଲେ। ତ ସିଏ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କଥା ହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓ କର, ଭଲ ଲାଗେ ତମ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ବର୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ରିଷି କୁହୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକିନା ରିଷି ସେପଟରେ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିଲି ଶାଢ଼ୀ ବାଛିବି, ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବାକି ଆଉ ତାରିଣୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ବି ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଏତେ ଗହଳି ମୁଁ ଭାବିଲି, ସେଇ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାହାଘର ଅଛି ବୋଲି ଗହଳି କି? ଆଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଏମିତି ତାପରେ ରିଷି ତା ପାପାଙ୍କୁ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ବାଛିବା ଭିତରେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତମେ ବାପ ପୁଅ ବି ଆସ ବସି ପଡ଼। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଲେ ବି କ'ଣ ହେବ, ରିଷି ତ ହଇରାଣ କରୁଛି ତା ବାପାକୁ, ଆଉ ବସିଲେ ବି ସେ ଠିକ୍ ସେ ବସୁନି, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଉଠିକିରି ବୁଲିବି, ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ଟାଣିବି, ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଟାଣିବି। ହଉ ବାଏ। ତ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଖାଲି ଟଣାଟଣି କରିକି ପାପାକୁ ହଇରାଣ କରିବି, ତାର ଖାଲି ଏଇ ପାଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ବାଛି ବୁଛିକି ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ଆମ୍ବିଳା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାଛିକି ଆସିଲି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରା ରାଗିକିରି ମୁହଁ କଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟା ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବର୍ଷକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଶାଢ଼ୀ 2-4 ଖଣ୍ଡ କିଣି ପକାଉଛି, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠି ବସି ନେବି ନା ନେବିନି, ଏମିତି ହେଇକିରି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବୁଝେଇଲି, ମୁଁ ଯେ ଦେଖ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୁଇଟା, ମୁଁ ଯଦି ନ ନେବି ମୋ ମନଟା ଦୁଃଖ ରହିବ ହେଲା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ନେବି। ନା ନଉନୁ କ'ଣ ଲାଗେ, ଏମିତି ତମ୍ବା ରାଗୁଛ ନା, କେତେବେଳେ ରାଗିଲି ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ତ ମିଛରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ରାଗିଲି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ କି ରାଗିଲା? ରାଗିକିରି କହୁଛ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କିଣି ପକାଉଛି, ପିନ୍ଧିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ନ ନେବି ମୋତେ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ସେଲ୍ କରେ ସେଠି ସେଇଟା ଶାଢ଼ୀଟା ମିଳେ, ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାଇସ୍, ଟିକେ ତାରିଣୀଟା ହୋଲସେଲ୍ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାରିଣୀରେ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଛି ମାନେ ନେଇଯିବି, ରଖିଦେଇଥିବି, ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିବ ପିନ୍ଧିବି, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକି ଆଣିଲି। ତାପରେ ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏତେ ଗହଳି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେମିତି। ଏ ବାପ ପୁଅ ଯାଇକିରି ଉପର ବିଲ୍ଡିଂ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଗଲେ, ଉପରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖି ଆସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ବିଲ୍ଡିଂ ସରୁନଥିଲା। ସଦା ଫାଇନାଲି ବିଲ୍ ସରିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଣ୍ଟା ପୁରା ବିନ୍ଧି ଛିଟକା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ବିନ୍ଧା। ଆଉ ପୁଅ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ, ତା ବାପା ରାଗିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତୁ ବିଲିଂ କରିକିରି ଆସିବୁ। ତଥାପି ମୁଁ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ବି ମାନେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲୋକ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗଦା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହୋଲସେଲର, ସେଥିପାଇଁକା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ପାଇଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ା ସବୁ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ପୁରା ହାଲିଆ, ବାପା ମା ପୁଅ ସବୁ ତକ ଆମେ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ବି ଆଣିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲି। ଏଇ 3ଟା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଆଣିଲି, ଯେଉଁଟା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁଠି ଲଟକିଥିଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ଼୍ର ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ହିଁ ଆଣିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲାକ୍ ପସନ୍ଦ। ଆଣିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଖେଳେଇ ପକାଇଲା, କହିଲା ଦେଖିଆ କେମିତିଆ କ'ଣ ଆସିଛି, ତ ସେଇଟା ଆଣିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ କହିବେ, କାହାକୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ବ୍ଲାକ୍ରେ ବ୍ଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆଣିଲି, ଆଉ ହେଲା ଏ 3 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାହିଁକିନା ରେଡ଼୍ ବ୍ଲାକ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଆଣିବାର ଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ଼୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଯେତେବେଳେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ରେଡ଼୍ ବ୍ଲାକ୍ର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇକି ରଖିଥିଲି। ସେଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ଟା କାଢ଼ିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲେଡ଼ି ଜଣଙ୍କ ରେଡ଼୍ ବ୍ଲାକ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ମୋର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ଲାକ୍ ରେଡ଼୍ ନେଇ ଆସିଲି। ବୋଲେ ହଉ ଛାଡ଼, ମୋତେ ତ ସେମିତିରେ ବ୍ଲାକ୍ ବି ପସନ୍ଦ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ରିଲ୍ ଫିଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବି ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧିକିରି କରିବି, ଆଉ ପୂଜାପୂଜିରେ। ଆଉ ଦେନ୍ ରିସି ବହୁତ ଘରକୁ ଆସିକି ବି ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଗା ଭାବରେ ଚଢ଼ିକିରି, ଆଉ ବର୍ଷା ଥର ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲା କ'ଣ। ତାପରେ ସେମିତିରେ ଆମେ ତ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଖାଇଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କାକରା ପିଠା ଦେଇ ବି ଆଣିକି ଆସିଥିଲା। ଏମିତି କରି ଖାଇବା, ଆଜି ଭୋକ ଶୋଷ କିଛି ହେଉନଥିଲା, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ବାଡ଼ି ଦେଖିକି ଟିକେ ଖାଇବା ହଜମ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ସବୁ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ଖାଇବାଟା ହଜମ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା। ଆଉ ଯାଇକି ଲେଟ୍ରେ ଖାଇଲୁ, ରାତି 11ଟା ପାଖାପାଖି ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ତାର ଏଠି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଥିଲା, ମୋତେ କହୁଛି ଯେ ଆଉ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ପଚାରି ହେଉଥିଲା, ତୁମକୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ମୁଁ ବି ତାକୁ କହୁଛି କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସିଏ କହିଲା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବ୍ଲୁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବ୍ଲାକ୍ରେ ରେଡ଼୍ଟା ବେଶୀ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବ୍ଲାକ୍ରେ ବ୍ଲୁ ନା ବ୍ଲାକ୍ରେ ରେଡ଼୍। ଆଉ ଆରଟା ଯେଉଁ ହାତୀ
जयपुरी बॉर्डर टाइप रो हेजी सेटा भल लगे ना नहीं कहबे एगुटार प्राइस भी भल था प्राइस कही दूची 305 310 एमती भितर थिला 3टा शाढ़ी को मत 910 टंका पड़ला तो से मो हजबैंड सहित झगड़ा करके आनली से झगड़ा कली मुझे मुझे नेबी मत मिल जाइए मैंने मुझे है मोर जेबे भी पिंधि जेबे भी पिंधि मुझे रखीदेवी मोर जेबे भी पिंधि तुम जहाँ हो तापर आणिकी पकई पकई देहरे देखिली केमी कौन लगुच सी रागुले आउ पकई पकई देखिली आम भावुलु जे ऋषि भैक्सीन नहीं बुलबनी कि कौन कांद बोबाड़ी कर ऋषिर सेमती किसी नॉर्मल किसी सेमती किसी पेन नाला से आराम से खेल बुला करूला तो आसला बेलू झीटी तार पाठ पढ़ापढ़ी करूला आम कौन आनु कौन ना टे देखीला बसिकिना जाकि बैग सजासजी कला पाठ पाठ पढ़ूला कहीं नेक्स्ट डे तार स्कूल स्टार्ट होता तो सांग मैंने आज ब्लॉग टी आपण मानक निहाती भाव में टिके भी भल लगी जदि आपण मानक टिके भी भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना ताकि मत गोटे नुआ मोटिवेट मिल नुआ ब्लॉग करने सपोर्ट करूँ। जय